Para tretan sangat badan kaula amul jakin. Kelaban secara langsung pamator. Manus tanang tunya kentok bada dua pak. Bada sesoki, bada semes. Tapi pasera sesoki. Pasera semesken. Menurut pasera manusia kentok soki. Menurut pamangkina pasera manusia kentok miskin. Banyak ng masyarakat sesoki kentok sebanyak pesena. Sebanyak tunyana. Setengki jabat, sebanyak gaji na ban semacam. Tapi Allah katuan ukuran lain pak. Kajeng nabi ban agama Islam ngokor lain. Kajeng nabi teman atwada para sahabat. Esitong waktu kajeng nabi ada budak para sahabat. Ala innal aksarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Etang sahabat kengen ya. Seki-soki banyak pesen banyak emas saja pakai dengan hari kiamat. Sebanyak pesen itunya. Sebanyak jabat itunya. Sebanyak godang mobil ban semacam. Sepang perang kalaban emas kengen ya. Pakai nang kiamat banyak tarbis pak. Banyak tetireng miskin nang hari kiamat. Makanya ternyata ngereng para pusat badan kaula amul jakin. Soki miskin menurut Islam ni kelainan. Menurut pemangkin aku lebih sampian. Semangkin ku lebih sampean bisa nuting ke tetang ke sejo timur. Roh reng soki banyak mobil. Nuting dah tetang ke sejo bara. Waro reng soki roh mana tingkat. Nuting dah sejeraja. Waro reng soki. Bina na pan bulan andi emas akiluan. Senga. Kajeng nabi. Lah beri ukuran lain dah ku lebih sampean. Kengen ki. Reng soki nang tunya kento banyak miskin pakai nang kiamat. Bahkan dengan hadis selancang kajeng Nabi adabu. Reng soki ni kempak. Telok masuk neraka. Situng masuk surga yang dibudi. Pakun terosoki. Terosoki yang masuk doa ada lagi pak. Amin Allahumma. Bada bisa sampean tadi reng soki masuk doa ada. Tapi kajeng Nabi ampun abri ukuran. Soki ni kempak. Telok masuk neraka. Situng masuk surga dibudi. Pertama, soki, tunyan haram, ekabai maksiat. Ngetok, mabuk, korupsi, ban semacam. Masan oleh, nang ke orkes, ngebosin narkoba, ngebosin orang sekampung maksiat kapi. San ieret bi malaikat, acabis dak ke Allah, malaikat ontur. Engkau parlo ke pejang ajia, engkau parlo ke masjid saya bangun, engkau parlo make belaskan ayat yang pentahun. Izhabu bihi ilan nar, on cepakin dak apa neraka. Semerdua pesen haram kebaik ibadah pak. Napa? Ngecok atau berkorupsi. Kalau ngakalian orang ban semacam. San soki kebaik masjid, kebaik madrasah, kebaik anak yatim ban semacam. Ieret ekawal bi malaikat atab sida Allah. Pada bi siadan malaikat ontur penyengka dia. Kalau parlo dak bajang, lo parlo dak wirid, lo parlo masjid saya bangun nang tunya make sebu, izhabu bihi ilan nar. Eret on cepakin kapoi neraka. Negara yang soki kapi pak. Semertelo artan halal atau kang biasa. Katanya derpender. Tabisan oleh nang ke orkes, ke bayi mabuk, ngebosin taruhan, nono gedringan ajutan saya taruhan. Pada bis mertung yang dua, izhabu bihi ilan nar. Ontur malaikat, eret nong jangan cepakin kapoi neraka. Sen merempak soki pesen halal. Santeti kebai masjid, nyompang pondok, nyompang madrasah, anak yatim. Ekawal bi malaikat epuk-puk mon kaki suara ke ego. Dapat kajun Allah Subhanahu wa taala tahu kok malaikat. Aja pesen halal kebai ibadah. Tanyakin, enggak ada anak yatim di kampung. Lah ni kan tan pangeran. Eret on cepakin kapo neraka. Ni kan yang soki, Pak. Sebagus halal, sebagus amalah. Ki banyak sangkut pau teman soki. Pak, reng miskin tanyakin anak bibinin menolong. Reng soki, reng kampung. Napa anak yatim secup hujan kampung capuk kapi. Kakek besoki bising kok lambat teman Allah. Beranak yatim 15 nang kampung kakek. Ngak kakek ya. Tetang kena kakek ran depang tekarpang pen bulan seotang. Ngak kakek ya. Nang seting kakek pada madrasah ada saya bangun. Ngak kakek ya. Ni kereng soki malar tepak. Yurus kapi bi Allah. Para pusat badan kau lah munjakin. Napa boleh ku lebih sampean. Sahabat lambat soki pak. Serah Abdurrahman ibn Auf.
Terangakin bi ulama cek saking semangkin dagang ni kapan bulan ngangkok peste, ngangkok emas, ngangkok kelampi 20 truk pak. 20 onta jor aja. Epo kabinya pikaki Abdul Rahman, peste halal, soki, kaki ahli ibadah, kaki masuk arangka kata tangkap. Ke surga masuk arangka paki, soki kan lu kaki aku apa? Sahabat sekapi masuk surga ibadah searangka. Takercat Abdul Rahman ibn Auf. Aduh kajeng Nabi, gara-gara pese kula arangka kata tangkap dah ke surga. Gara-gara tunya kula arangka pakai ke surga. Wallahi kajeng Nabi, kula masuk berkah pakai ke surga. Dam apa? Sebenyan ebeki kata tangkap nama. Mon soki ni kandi Abdul Rahman ibn Auf. Mon soki ni kentok badu 20 onta sebelum belas beki kata tangkap ngalak ning 2 onta pak. Yang kompangan menandi andi napa? Andi tekan 20 truk. Sebelum belas tu makin kata tangke sampai ngalak 2 truk. Bisa bu? Takerkek ceklok kena bisa. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ni kesarat reng soki. Reng soki mentolo masuk ada surga sebenarnya ni kebaki orang. Sampun ngak dintok kajing Nabi ada bu Abdul Rahman kaketan masuk reng soki seberkah ada pakai ke surga. Berat itu yang soki, berat tunya akhirat. Para busut badan kau lamun yakin. Makanya kajeng Nabi ada bu. Orang mati kientok mentero soki ya. Anantinan pebender kena foto. Antanok. Lamba bestung rato serata. Umar ibn Abdul Aziz. Neka raja. Cik segan semangkin Jokowi. Bani kelebun neka mah. Allahumma salli ala Muhammad. San para seta pada ulama masuk. Potran abelasan laki abelasan ulama masuk dek raja dek ratu kita ya Amirul Mukminin raja kenapa sampean melu abri warisan dan nak potong pancenengan biasa raja banyak renkaran kena potong biasa gubernur pejabat bupati kelebun banyak renkaran kena potong pokok jawab pak tinang kok lo abri renkaran tunya ketang anak. Nek lo ibrin tanah, lo ibrin pese, bahkan gelanon. Mon ngetela anang nyambu buapel situng, buapel kakanan sepekali bagi rakyat santap. Tang anak lo oleh ngakan pesen rakyat. Buapel situng. Mungkin lebon semangkin keuntungan gitu. Saya enggak semangkin pejabat seneng kening. Saya ada pitan bi maling aja. Pejabat seterpenter ya tas gubernur bupati. Saya tahan. Ini ke presiden lamba. Tang anak loleng akan buapel situng sebising kok lakar khusakin tu uman ke rakyat. Buapel. Pas ngocak ada ulama ketok tina ya. Tang anak aja ngecun 2. Anak cun orang bagus. Maka monteti orang bagus tang anak lo usah urus tunya. Allah lagi sengurus. Anu cun bising kok ibin pese pesoki. Iya mun teu yang bagus, mun teu yang bangsat san soki. Tapi engko si elok-kelok nang neraka iku apa? Jadi nang kolo aren karen pese datang anak. Engko akara ilmu. Akara napa? Akara akhlak. Engko anantinan ilmu ban akhlak. Oh mun la ikol la ilmu ban akhlak bintang anak pesoki bi Allah laki. Nek orang cerdas, Pak.